এখানে ক্যালকুলেট করবে, এবার একটা হাত আমার হাতে রাখবে, যত প্রেসার ওইখানে দিবে ওতই প্রেসার আমার এই হাতে দাও। क्लियर हुआ? यस। अब समझ में आ जाएगा हमको। कैलकुलेट करो बाबा। हाँ कैलकुलेट करो, निश्वास ना लंबा, हाथ बनाने वाला उसमें नहीं, ये तो समझ में आ गया ना हमको। अब वैसे ही करेंगे, कितना प्रेशर देना था हमको समझ में आ गया। अब बोलेंगे इतना ही प्रेशर देके हाथ को उठाइए, ठीक है। चलो तो प्रेशर उठाने पुश करो, कंटिन्यू करो, Ignition on. এবার হাতটা আস্তে আস্তে করো। अब पुश को टच करने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया ना? क्लियर? এবার আরো একটা জিনিস আছে, ওইখানে হাত রাখো। এবার যদি ওর রিডকে ডিসফাংশন খুব বেশি হয় তাহলে আমি এখানে কম্প্রেশন করব। নিঃশ্বাস নাও, লং ব্রেথ নাও, ইনহেল করো, এক্সহেল করো। কোনো অসুবিধা হচ্ছে সামনে নেই তো अगर होगा एनी आइडिया कि बोलते पारो? हाँ, चेस्ट पेन भी यहाँ से हाथ में आएगा, वो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? चला दे रहा है, देखो যে কোনো সাবজেক্টের এই যে এই জায়গা পেন হচ্ছে, এই জায়গা পেন হচ্ছে, ঠিক है? कहीं पेन हो रहा है, तुम बैठो सुनो। रिप 6 का 7th में रिप के जो है 6th या 7th में दर्द हो रहा है, तो जब इसको हम पैल्पेट कर रहे हैं, यहाँ दबा रहे हैं, तो पेशेंट बोल रहा है तो शुरू करने में सांस फूलता है, ज़्यादा दौड़ने में भी रोजा रख चढ़ेंगे तो मिलेगा। हाँ? इसे रोजा रखते हैं तब सब मिलेगा तो मिलेगा। देखो यहाँ पे दबाएंगे और दबाने के बाद पेशेंट को बोलेंगे इनहेल, निश्वास नाओ, तो दर्द हो रहा है, ठीक है? अगर ऐसे में दर्द होता है तो चेस्ट पेन मसल से राचे ना, मसल से राचे, ठीक है? अरे सांस लेने में तो दर्द सांस लेने में भी और सांस छोड़ने में भी, सांस छोड़ो, छोड़ो, दर्द हो रहा है? हाँ, अब दाहिना वाला हाथ को उठाओ ऊपर, हाँ उठाओ, जितना दिख जाएगा। दर्द हो रहा है वहाँ पर, बायां वाला को उठाओ, कोई दर्द नहीं है, কোনো ব্যথা নেই। যদি ব্যথা হয় তাহলে ব্যথা বলতে পারে, সাবজেক্ট বলবে ব্যথা আছে। এটা চেস্ট পেন যদি হয় তাহলে এতগুলো আমি ইনহেল এক্সহেল করালাম, শোল্ডার ফ্লেক্সন এক্সটেনশন করালাম, তাহলে চেস্ট পেন ধরা যেতে পারত, কিন্তু নেই, মাসলস কোনো অসুবিধা নেই। এবার যদি আমি কার্ডিয়াক পেন আছে কিনা তাহলে সেইটা বোঝার জন্য আমায় কি করতে হবে? साइकिलिंग, साइकिल ज्यादा करेंगे या ट्रेडमिल, ट्रेडमिले खूब ज्यादा दौड़ाई বা স্টার্টিং করি তাহলে পেশেন্ট বলবে না আমার খুব ব্যথা করছে, দ্যাট ইজ কার্ডিয়াক পেন। যে কোনো সময় পেশেন্টের কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হওয়ার चांसेस আছে, लेकिन इसका सिम्टम एक ही है, दर्द जो है सेंट्रलाइज होगा বা पेरिफेरल जाएगा, রেডিয়েট होगा। ব্যথা এখানে হতে পারে দুটোই ক্ষেত্রে, চেস্ট পেন বা কার্ডিয়াক পেন सेम जगह दर्द होगा, यहीं पे दर्द होगा। অনেকে যে বলে এখানে হয় D1, ठीक है? D1 माने हलो डायगोनल, D जहाँ पे यूज होगा डायगोनल मतलब क्या होता है? कोना कोना, सामने चले जाओ। डायगोनल को क्या बोला जाता है? कॉर्नर ना, कोना को যা এক্সারসাইজ গুলো হবে ওকে আমরা ডায়গোনাল বা D1 বলবো, ঠিক আছে? তাহলে D1 फ्लेक्शन, D1 एक्सटेंशन। देखो यहाँ से नहीं जा रहा है, ये फ्लेक्शन नहीं हो रहा है, ये एक्सटेंशन नहीं हो रहा है, हम यहाँ से ये फ्लेक्शन किए डायगोनल, एक बार डायगोनल एक्सटेंशन, D1 फ्लेक्शन, D1 एक्सटेंशन। এইটা হলো প্যাসিভলি, প্যাসিভলি হয়ে গেল। এবার স্ট্রেনথেন কিভাবে করব? পেশেন্ট তো বলবো হাঁটু ভাঁজ করুন, ঠিক আছে? ভাঁজ করুন, নিয়ে যান, নিয়ে যান, নিয়ে যান, ওকে? এবার পুশ করুন, সোজা করুন, এক্সটেন্ড করুন, এক্সটেন্ড করুন, এক্সটেন্ড করুন, এক্সটেন্ড করুন,
ঠিক আছে, এবার ভাঁজ করুন D1 ফ্লেকশন, D1 ফ্লেকশন 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 ফ্লেকশন, D1 এক্সটেনশন, পুশ এক্সটেন্ড এক্সটেন্ড এক্সটেন্ড, ফোর্স লাগাচ্ছে, আগে আমি প্যাসিভলি করিয়ে দিয়েছি, ঠিক আছে, আর এইটা ফোর্স লাগাচ্ছে, पेशेंट प्रेशर दे रहा है तब स्ट्रेंथ आएगा ना, स्ट्रेंथ लाना है। तो अगेन फ्लेक्शन नी फ्लेक्शन नी फ्लेक्शन नी फ्लेक्शन नी फ्लेक्शन, देन एक्सटेंशन, पुश 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 पुश, अगेन फ्लेक्शन 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 फ्लेक्शन, अगेन पुश 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 पुश, अगेन फ्लेक्शन 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 फ्लेक्शन, अगेन पुश push 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 push, D1 flexion D1 extension, और मैं साइड डायगोनल ऐसे करके कराए हैं क्लियर हुआ, यहाँ से कॉर्नर से उठा कॉर्नर पे गया, এবার D1 flexion extension হলো, তাহলে কি বাকি রয়ে গেল, मेहताब बोला है कोई शायद नहीं सुना, सिर्फ हम सुने, D2 डायगोनल 2, D1 कंप्लीट हो गया, এবার डायगोनल 2, डायगोनल 2 পেশেন্টের পা সাবজেক্টের পা কোনাকুনি হয়ে গেল, কর্নারে চলে গেল, ঠিক আছে, হ্যাঁ, D2 ফ্লেকশন, এবার পাটা এইখানে থাকবে, কোথায় থাকবে, একটা পায়ের উপর, যে সাইড প্যারালাইসিস আছে বা যে সাইডে আমি স্ট্রেন্থ বাড়াতে চাইছি সেটা উপরে থাকবে, সেটা উপরে থাকবে, ঠিক আছে, এবার পেশেন্টকে আবার বলবো আমি ফ্লেকশন করুন ফ্লেকশন করুন ফ্লেকশন করুন ফ্লেকশন করুন ফ্লেকশন করুন, আপনি আর চলে যাবে, নিজেই চলে যাচ্ছে ডায়গোনাল, এবার পুশ করুন পুশ করুন পুশ করুন পুশ করুন পুশ করুন পুশ করুন, अगेन D1 flexion 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 and D2 flexion and D2 extension, push 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 push, এইখানে প্রায় ভুল হয়, अगेन पुश 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 पुश, ঠিক আছে, হ্যাঁ ওখানে প্রেসার দিতে হবে, ঠিক আছে, আমাকে রেজিস্টেंस দিতে হবে, बैक साइड में बैक साइड में जाओ, हाँ, ये जहाँ जहाँ हम हाथ रख रहे हैं পেশেন্ট তো নিজে করতে পারছে, আমি যেখানে হাত দিচ্ছি তার মানে ওইখানে আমি রেজিস্টেंस अप्लाई করছি, हमारा फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है, एक हाथ यहाँ है एक हाथ यहाँ है, और पेशेंट को बोले भाঁজ करो, এই যে এখানে প্রেসার দিচ্ছি তো ফিল করতে পারছো তো, এই যে এখানে প্রেসার আছে, এবার চেঞ্জ করলাম, ঠিক আছে তো समझ आया, चलो एबार प्रैक्टिस करो, दिक्कत क्या होगा कि असुविधा হচ্ছে पेशेंट जूतो পরতে পারছে না, चप्पल पहन नहीं पा रहा है, ठीक है, हवाई चप्पल पहन नहीं पा रहा है, जब हवाई चप्पल डाल रहा है पैर में, ठीक है ठाक ना, हवाई चप्पल जब डाल रहा है तो क्या हो रहा है, अपने आप खुल जा रहा है, নিজে নিজে খুলে যাচ্ছে, ঠিক আছে, এবার যদি পা রাখছে ফ্লোরে হাঁটার জন্য তাহলে পুরো পা প্রপার রাখতে পারছে না, ব্যালেন্স সব কিছু ঠিক আছে কিন্তু পায়ের স্ট্রেংথ নেই, পায়ের স্ট্রেংথ নেই, তাহলে পায়ের আমি কি এক্সারসাইজ করাবো, চেয়ারে বসে থাকবে পেশেন্ট, তার নিচে আমি এই টাওয়ালটা দিয়ে দিলাম, 1 2 3, ঠিক আছে, 4 5 6 7 8 9 10, স্যার পায়ের গোড়ালিটা ওখানেই রাখুন, হ্যাঁ গোড়ালি স্টেবল থাকবে ওটা নড়বে না, না, খালি পায়ের ওটাই শুধু বাস এইটাই মুভমেন্ট হবে, গোড়ালি উঠলে তো ওইটা অত ফ্লেক্সিবল ভাবে আসবে না, না স্টেবিলাইজ তো মেন, আপনারা লিখেছেন স্টেবিলাইজ, রিদমিক্যাল স্থির থাকবে, আস্তে আস্তে আমি পাতাটা কাজ समझाया ना, अच्छा ये करने में हो सकता है पैर चढ़ जाए, पहला जो बार करेगा हो सकता है पैर की स्टीप हो जाए, তাহলে जल्दी से उसको हमको पैसिवली मूवमेंट करा देना है, আপনারা যখন করবেন দেখবেন পাটা एकदम শক্ত হয়ে যাচ্ছে, লক হয়ে যাবে, ठीक है, तो पहला ये हुआ, सेकंड क्या है, गोली भी तो दे सकते हैं, हाँ बोली तो गोली বল তো হবে না, বল ধরতে পারবে, গোলি ঠিক है, গোলি আর কাছের গুলিগুলো
হ্যাঁ ওটাও করানো যেতে পারে কিন্তু ওইটা পুশ করবে তো এই যে এইটা পুশ করছি এই যে এইটা কিন্তু এইখানে পুশ করলে কোথায় প্রেসার পড়ছে বলো লিভারটা আমাদের কোথায় কোথায় বলো এই যে আমি পুশ করছি কিন্তু এই মাসলের কাজ বেশি হচ্ছে না কোন মাসलेর काज बेसी होती है यस काफ मसल जो हम इसको दबा रहे हैं इसका मूवमेंट काफ मसल्स कर रहा है তাহলে প্রপার ওইখানে হবে না হবে এক্সারসাইজ ওটাও করানো যেতে পারে ব্লকেটটা আমার নেই কিন্তু আমি খাতাতে ওইটাই